कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये जुमला कोई मामूली जुमला नहीं है। इस जुमले को आप अगर समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी किसी तरह की भी आजादी अगर आप चाहते हैं तो आजादी बगैर कुर्बानी के आपको नसीब नहीं होगा। इस जुमले का मतलब ये है, ये नहीं कि हाँ तुम मुझे खून दे दो, 2 बोतल खून दे दो और मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। इसका ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आजादी अगर हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगर जरूरत पड़े तो खून बहाना भी पड़ेगा। जिस तरह से उस जमाने में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए थे। उन्होंने ये कहा था कि तुम अगर 1 मारोगे तो हम 10 मारेंगे। तो आज जो वक्त है हमारे पास, ये लड़ने का वक्त है। आज हमारे देश के अंदर भी अंग्रेजों के औलाद और गद्दार जो सावरकर के नस्ल से ताल्लुक रखने वाले हैं वो देश के अंदर विराजमान है। जब से उन्होंने देश के कुर्सी संभाला है तमाम देशवासियों को परेशान करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो माहौल हमारे देश के अंदर बनाया गया है, ये कोरोना वायरस के नाम से जो हमें डराया गया है जिस तरह से, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसका प्रूफ दूंगा, मैं जिंदा जावेद प्रूफ दूंगा इस बात का कि कोरोना वायरस से जितना डराया गया है, मैंने कोरोना वायरस को उतना करीब से देखा है। जानते हैं इलाके के लोग कि जब पहला लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना की महामारी और डर लोगों के अंदर ऐसा बस गया कि लोग घरों से बाहर निकलना बंद कर दिए, उस वक्त इसी राजा बाजार में और इसी जगह से हमारे दर्जनों साथी जो हमारे साथ मिलकर रास्ता में लोगों को खाना खिला रहे थे। ये सिर्फ राजा बाजार में नहीं था बल्कि पूरी मगरबी बंगाल में, पूरे हिंदुस्तान में ऐसे नौजवान जब कोरोना से लोग डर रहे थे उस वक्त सड़कों पर उतरकर हमारे जैसे लोग कोरोना से लड़ रहे थे। तो मैंने कोरोना को बहुत करीब से देखा। ये तो पहली लहर थी, ये पहली लहर का कहानी मैंने बताया। दूसरी लहर जो कि लाशों का अंबार लगा हुआ था, नदियों में लाशों को धंसाया जा रहा था, इतने खतरनाक सीन क्रिएट किए जा रहे थे कि लोग खौफजदा थे। हर रोज अस्पताल में लोग मर रहे थे। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये मर नहीं रहे थे, मारे जा रहे थे। हकीकत है, ये मारे जा रहे थे। इसलिए कि इनका कोरोना का तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मैंने ट्रीटमेंट करवाया है। मैंने इसी राजा बाजार में ऑक्सीजन हब काम करवाया था। वहां पे लोग आ रहे थे, कोरोना की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें रिपोर्ट जो आता है क्या है, सीवियर निमोनिया, ब्रैकेट में रहता है कोविड-19। डॉक्टर साहब मौजूद है, मैं गलत कह रहा हूं, ब्रैकेट में है कोविड-19। क्या है ये खेल खेला जा रहा है। आपको मालूम होगा कि एक जमाने में पोलियो चला था तो क्या लॉकडाउन कर दिया गया था? आज तक पोलियो की खुराक पीते हैं ना भाई, अपने बच्चों को पिलाते हैं ना, तो उस जमाने में लॉकडाउन कर दिया गया था। इस तरह से बहुत सारे ऐसे अमराज आए। ये खेल भारत के आर्थिक स्थिति को कमजोर करके पार्टी की आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। आवाम गरीब हो रहे हैं, अदानी और अंबानी की पूंजी बढ़ती जा रही है। हैरत की बात है, देश कोरोना काल में जूझ रहा है और अदानी और अंबानी की प्रॉपर्टी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जीडीपी गिरता जा रहा है, पार्टी का खजाना बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात ये, कोरोना तो हम आपसे ज्यादा समझदार हैं। वो कैसे? यूपी में इलेक्शन का माहौल है, 11 से 5 कोरोना के निकलने का टाइम है। उस टाइम में पब्लिक बाहर मत निकले क्योंकि कोरोना रास्ता में घूम रहा है और 5 बजे के बाद से कोरोना सो जाता है क्योंकि नाइट ड्यूटी वो करता है। उनकी ड्यूटी नाइट शिफ्ट चलती है, डे शिफ्ट उनकी ड्यूटी नहीं होती। अजीब बात है। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं कि दूसरा जो लहर चला, ऑक्सीजन की डिमांड हो गई, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह राजा बाजार इलाके में हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया। ऐसे जगह पे गए कि वहां पे डॉक्टर हजरात घर में ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं जा रहे थे। हमारे पास जब कॉल आ रहे थे 24/7 हमारे नौजवानों ने काली घाट में जाकर ऑक्सीजन पहुंचाया और कोविड पेशेंट के नाक में ऑक्सीजन लगा रहा। कहां चला गया कोविड भाई? अगर होना होता तो हमारे तमाम दर्जनों साथी जो दिन रात ऑक्सीजन मैन के जैसा काम किया, ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई, किसी को पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं आई। तो मैं कहना चाहूंगा कि कोरोना
के नाम पे जो खेल खेला जा रहा है, डर ये निकाल दे, ये आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, ताकि आप जब कमजोर रहेंगे, 2 वक्त की रोटी के लिए आप परेशान हाल रहेंगे, तो आप खामोश रहेंगे मुंह में पट्टी बांधकर। यानी मास्क लगाने का मकसद ही यही है कि आप कुछ बोले नहीं, खामोश रहे। मास्क लगा लिया, अब आपकी पहचान भी नहीं होगी, कपड़े से पहचाने भी नहीं जाएंगे उमर भाई दाढ़ी रखे हैं कि नहीं दाढ़ी रखा है, क्योंकि मास्क लगा रखा है हमने। तो मैं ये कहना चाहूंगा अजीज दोस्तों कि आपको बोलने की आजादी है इस देश के अंदर। आपके साथ गलत हो रहा है तो आप बोले, आपके साथ जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाएं। इस वक्त जो चंद सालों के अंदर चल रहा है, ये बदकिस्मती बोली है हमारे देश का कि जब से ये नहुसत सरकार आई है, ये पूरे देश के अंदर ऐसा नहुसत फैल गया है, कभी जीएसटी लाते हैं, कभी नोटबंदी करते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी किसान बिल लाते हैं, कभी कोरोना लाता है, लेकिन एक भी बातें पब्लिक के समझ में नहीं आती। कोई भी बातें आज तक हमारे तो समझ में नहीं आया कि सीए लाने का मकसद क्या था, किसान बिल लाने का मतलब क्या था, कोरोना में लॉकडाउन करने का मतलब क्या था, ये वैक्सीनेशन का क्या मतलब है। ये देखे पहले क्या हुआ कि 1 डोज दिया जाएगा, दूसरे बार में दूसरे डोज का जो ड्यूरेशन था वो 30 डेज था, अचानक क्राइसिस हो गई, वैक्सीन कम इनके पास था तो उस ड्यूरेशन को बढ़ा करके 84 डेज कर दिया। अब तो उसका कोई लिमिट भी नहीं है, कभी 84 में डेज में मिलता है, कभी 120 डेज में मिल रहा। उसके बाद क्या कहते हैं कि अब बूस्टर डोज लेना होगा, मतलब बड़ा वाला एकदम बब्बर शेर लेना होगा। इससे क्या होगा भाई, मतलब जल्दी मरेंगे आप। इतना बड़ा बब्बर शेर है कि वो 2 ड्यूरेशन में जो आप 40, 50 साल, 60 साल जीते, ये आप जो है 40 साल के अंदर भी लुढ़क जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जब सिलसिला खत्म होगा तो अब आएगा उससे बड़ा डबल बूस्टर डोज लेंगे। तो ये क्या चक्कर है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जो कि सिर्फ 2 ही लोग को समझ में आता है, मोटा भाई और छोटा भाई को, बड़े हृदय सम्राट को समझ आता है। और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी पूरे आवाम को समझ में नहीं आ रही है, सबके समझ से परे है। सिर्फ ये दोनों लोग ही भारत में बुद्धिजीवी है, जो साइंटिस्ट भी है, डॉक्टर भी है और तमाम चीजें, कोई भी चीज, टीचर भी है, और सब कुछ वही करेंगे। बाकी तमाम लोग जो है हमारे डॉक्टर हजरात जो है उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। अजीज दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बीमारी है, बीमारी से हमें डरना नहीं चाहिए, लड़ना चाहिए, लेकिन लड़ना इनकी तरह नहीं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया, इस तरह से लड़ना चाहिए। आप देखें, मलेरिया का एक सीजन चलता है, मलेरिया होता है, एक मच्छर मलेरिया के जो है लोगों को काटते हैं, तो एक घर में कई लोगों को हो जाता है। तो क्या होता है कि दूसरे एक घर में लोग बंद हो गए, दूसरे लोग उससे मिलना जुलना बंद कर देते हैं। अरे कई लोग, एक वाकया आया मेरे सामने कि जो है फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो मेंटल डिप्रेस हो गया। क्यों भाई? कि उनके घर वालों ने उनसे मिलना जुलना बंद कर दिया, एक कमरे में वो कैद कर दिया, उसके घर में ले जा करके खाना इस तरह से दे दिया जा रहा है। भाई ये क्या है? इससे क्या होगा? मौत से बच जाएंगे। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। मैं तो सीधा जानता हूं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अगर मेरी मौत 40 साल की उम्र में है तो मैं 40 साल में ही मरूंगा, और 100 साल की उम्र में है तो मोदी जी बहुत बड़ा तोप भी चला देंगे तो मरने वाला नहीं मरने वाला हूं। एहतियाती तदबीर जरूरी है। अब आप ऐसा नहीं है कि नहीं मरेंगे तो बाइक जो हमारे नौजवान चलाते हैं विदाउट हेलमेट, सिग्नल है, बस रेड सिग्नल हुआ तो आर स्पीड। एक बच्चे से पूछा, क्वेश्चन किया गया स्कूल में कि भाई ये सिग्नल का मतलब बताओ, तो कहा भाई ग्रीन सिग्नल आया तो थोड़ा सा गाड़ी जो है क्लियर मिल गया ना, आप अपना गाड़ी लेकर सिग्नल क्रॉस कर सकते हैं। येलो का मतलब क्या है? तो येलो का उन्होंने एक्सप्लेन किया कि येलो जब हो जाए तो और स्पीड कर दो, और तेज से चले जाओ। तो रेड का क्या मतलब है? तो रेड का मतलब है दाया देखो, बाया देखो, अगर पुलिस साहब नहीं है, ट्रैफिक साहब नहीं है तो सिग्नल पार हो जाओ। मालूम हुआ कि जो ग्रीन सिग्नल वाला है तो आपको उड़ा दिया। तो ये एहतियात नहीं है। एहतियाती तदबीर के साथ आप प्रिकॉशन के साथ रहें। ये तमाम बीमारियों का, अगर सर्दी से आपको बीमारी होता है तो सर्दी से बचने का कोशिश करें,
इसका ये मतलब नहीं है कि हम वो सर्दी लेंगे मौत होगा तभी मैं मरूंगा, इसका ये मतलब नहीं है, बल्कि ये है कि एहतियात करें जरूर, लेकिन अगर इसके साथ, इस एहतियात के साथ आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है, स्वीट पॉइजन दिया जा रहा है, तो आप इसको पूरी कुव्वत के साथ मुखालफत करें। खेल दो तरह का खेला जाता है, एक मीठी जहर होती है और एक कड़वी जहर होती है। ये मीठी जहर खिला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के नाम पर हमने 100 करोड़ वैक्सीन लगा दिए हैं, जैसे लगता है हिंदुस्तान की आबादी 135 करोड़ से 235 करोड़ हो गई है, इसलिए इतना तशहीर कर रहे हैं तमाम जगहों पे कि बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। अरे भाई, आपको प्रधानमंत्री बनाया क्यों है? कि देशवासियों की सुरक्षा के लिए बनाया है। अगर आपने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि सुरक्षा के लिए वैक्सीन लगाया भी है, तो ये कौन सा कमाल का काम किया? अपने बाप के घर से लगाया है क्या? अरे हमारे टैक्स के पैसे से तुमने हमारे ऊपर खर्च किया है और उसे अपने नाम से मंसूब करते हो। क्या ये सावरकर या गोडसे का दिया हुआ है? कर रहे हैं ना, वो मजबूरी। अजीज दोस्तों, बहुत सारी बातें यहाँ पे आ गई। मैं यही कहूंगा कि हुकूमत की तरफ से कोई भी काम जो मंसूबाबंदी करके वो कर रहे हैं, हमारे देश की स्थिति को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, तरह तरह के नए नए चीजों को हमारे सामने ला रहे हैं। इससे हमें हुकूमत के नापाक इरादे को समझना होगा और हमें यूनाइट होकर, मुत्तहिद होकर उनके खिलाफ आवाज उठानी होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मतलब बहाना चाहिए। इसी सिलसिले में एक बात कहना चाहूंगा कि मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो इसी बात को लेके आगे चलते हैं। तो আমাদের কাছে আমরা এমন একজনকে পেয়েছি যিনি বেশ ভাইরাল হয়ে গেছেন কিছুদিনের মধ্যে, এবং উনি একজন সত্যি ভাইরাল ব্যক্তি। তার কারণটা হচ্ছে উনি ওনার সেবার দ্বারা নিঃস্বার্থ সেবা করেছেন মানুষকে করোনা কালেও, এবং এখনো অনেক মানুষকে ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। উনি ভাইরাল মানে ওনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। তো জোকস অ্যাপার্ট, ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ এবং আমার অনেক পরিচিত অনেক দিনের, এবং ওনাকে নতুন করে পরিচয় দেওয়ার থেকে একটাই বলতে পারি, উনি হোমিওপ্যাথি ফ্র্যাটার্নিটি থেকে বিলং করেন, এবং সব থেকে বড় কথা হচ্ছেন একজন উদারপন্থী মানুষ, ডক্টর রাজেশ রয়। তো উনি ওনার ক্লিনিক্যাল এক্সপার্টস, ক্লিনিক্যালি যা দেখেছেন উনি, সেগুলো উনি একটু ডেসক্রাইব করবেন। আমি রাজেশবাবুকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য একটু বলবো একটু অ্যাড্রেস করতে। থ্যাংক ইউ মিস্টার রয়, প্লিজ কাম। ধন্যবাদ। তোমাকে আমার অন্তর থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। আর ধন্যবাদ জানাই AIN এর সমস্ত মেম্বারদের, যারা আমাকে আজকে সুযোগ দিয়েছেন এখানে কিছু বলার জন্য। আপনারা অনেকেই আমার যে ভাইরাল ভিডিওটা হয়েছিল সেটা নিয়ে অনেকেই অনেক হাসি মজা করেছেন ফেসবুকে। আমার খুব ভালো লেগেছে, কারণ হাসি মজার মধ্যে দিয়েই আমরা বেঁচে থাকি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একটা কথা বলেছিলেন, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমি 2020-তে যখন এই প্যান্ডেমিক অ্যানাউন্সমেন্ট হয়, আমি খুব আপনাদের বলে রাখি, আমি ভীষণ স্ট্রাগল পরিবার থেকে উঠে এসেছি। একটা সময় খেতে যেতাম না, লোকের বাড়িতে গিয়ে খাবার খেয়ে এনেছি। And from that point, I started my life. When I became a doctor, I promised to my parents first, যে মানুষের সেবা করার জন্য যদি নিজের জীবনও চলে যায়, আমি পিছপা হব না। 2020 সালে যখন প্যান্ডেমিক অ্যানাউন্সমেন্ট হলো, আমি জানতে চাইলাম প্যান্ডেমিকটা কিসের জন্য, কোন রোগের জন্য, কোন ভাইরাসের জন্য, কোন প্যাথোজেনের জন্য। জানতে পারলাম 55 মিলিয়ন ইয়ার ধরে, 55 মিলিয়ন বছর ধরে সারা বিশ্বে, ব্রহ্মাণ্ডে, not only on this planet, but throughout the whole galaxy, there are coronaviruses. Do you know that? Hopefully you do not know.
because all the groups that medical students are studying, they are having syllabus-oriented medical subjects. Pathology হচ্ছে সিলেবাস, এই 6টা কোশ্চেন আসবে, তার উপরে উত্তর দিতে হবে, ফাইনাল পরীক্ষা হবে, আমরা পাস করবো, MBBS ডক্টর হবো, MD করবো, এটা শেষ করবো। But if you magnify the whole science of the medicine, you will understand if there are any medical doctors, if there are any medical fraternity students, please come forward. Do not keep mum. This is high time. We need to save the country people, we need to save our people, we need to save our family, we need to save ourselves. I must tell you one thing, যে আমি অত ভালো করে কথা বলতে পারি না, কেন আমি ডাক্তার। আমার কাজ মানুষের শরীরের অসুস্থতাকে সারিয়ে দেওয়া। আমি এখানে যে 50, 70 বা 100 জনকে দেখছি, আমি চাই এই ভয়েসটা গোটা পৃথিবীতে ছড়াক। আমি যে কথাটা বলতে চাইছি, আমি জানি কালকে হয়তো কোনো কারণে, কোনো এক অদৃশ্য কারণে আমি নাও থাকতে পারি, কারণ সেটা হয়েছে। এর আগে অনেক কারণে অনেকে চলে গেছেন। এই মহানুভাব মানুষ নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, যার আজকে জন্মদিন 23শে জানুয়ারি, এই লোকটি আজকে কোথায় আছে আমরা কেউ জানি না। আপনাদের জানাই, কলকাতার একজন বিখ্যাত ডাক্তারবাবু আছেন, তার নাম পি ব্যানার্জি। আপনারা অনেকে তাকে পি ব্যানার্জি বলেই শুনেছেন। এই পি ব্যানার্জি, সপ্তর্ষি ব্যানার্জি এখন আছেন 4th জেনারেশন ডক্টর। এর আগে যে পি ব্যানার্জি ছিলেন প্রথম, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাইপো। সেই পি ব্যানার্জি সৌভাগ্য হয়েছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে 1968 সালে 1968 থেকে 1979 পর্যন্ত তার ট্রিটমেন্ট করবার। মধ্যপ্রদেশের কোনো একটি জায়গাতে কলকাতার এলপি রোড থেকে ডক্টর পি ব্যানার্জি তার পুরো পরিবার নিয়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করবার জন্য যেতেন। আপনাদের জানাই, তখন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে ডক্টর ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করেছিলেন, আপনি কেন লুকিয়ে আছেন, কেন সামনে আসছেন না? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু উত্তর দিয়েছিলেন, যে মানুষটা বেঁচে থেকে খবরের কাগজে নিজের মৃত্যু সংবাদ করছে, যে মানুষটা বেঁচে থেকে না কেউ লুকিয়ে আছে, সেই মানুষটাকে দেশের লোক দেখতে চায় না, এর চেয়ে বড় দুঃখ কি হতে পারে? এইটা বলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আজকে আপনাদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, এই মিথ্যা চাহিদার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তারা হয়তো ঘরে ঘরে প্রতিটি মানুষকে আগামী দিন আপনারা মারা যাবেন শুধু এই নোংরা ন্যাকড়াটা মুখে তাকে ধরার জন্য। আপনাদের কাছে অনুরোধ, যে ডাক্তারবাবুরা মিথ্যা চাহিদা করছেন, যারা আমাকে ফোন করে ফেস করছেন, বলছেন আমি এই সে চাকরি করি, এত বড় আসপত্তা আপনি আত্মগতি করছেন যে মাস্ক যেন না পড়ে, আপনাকে এই অধিকার কে দিয়েছে? আমি তাকে জানিয়েছি, অধিকার আমার বাবা দিয়েছে, অধিকার আমার মা দিয়েছে, অধিকার সেই মানুষগুলো দিয়েছে যারা আমাকে মেডিসিন পরিস্থিতি দিয়েছিল। রাজেশ, save the life of the people of your country, save your motherland, save your family, save the children of Indian country. Do not hate the people, do not cheat people, be a good human being, be a good doctor. And I have been doing this since 1997. Ladies and gentlemen, I am really great today. I can explain you what the hell the people are doing here. All of you are just misguided in such a manner, in such a way, by the secret agencies from USA and from UK. They have all planned these conspiracies in such a manner that you will gradually be killed, not suddenly, but gradually. Let me give you some examples how you are being killed gradually. আমি এবার বলি, গত বছর 2020 আগস্ট মাসের 11 তারিখ রাস্তায় একটা ভদ্রমহিলা, I'm really sorry, you can control my emotion and forgive me for that. রাস্তায় এক ভদ্রমহিলা পড়েছিলেন, তার বয়স 52 বছর। তাকে লোকাল মিউনিসিপ্যালিটি ডাক্তাররা টেস্ট করে বলেছিল আপনার কোভিড হয়েছে, আরটিপিসিআর পজিটিভ আছে। ভদ্রমহিলার কেউ নেই, তিনি উইডো। একটি দমদমের কোনো একটি বাড়িতে তিনি একা ভাড়া থাকেন। জ্বর হয়েছিল বলে পাশের বাড়ির লোকরা দেখে যে তার শরীরে অনেক জ্বর এবং কাশছে।
তো পাড়ার লোকে এসে বলে দিদি আপনি এভাবে ঘরে থাকবেন না, আপনার জন্য আমরা মারা যাবো, আপনি যান সিটি আর্টিফিশিয়াল করান। তো তিনি লোকাল কোনো হসপিটালে আর্টিফিশিয়াল করান এবং জানতে পারেন যে তার পজিটিভ এসছে। ভয়ঙ্কর জ্বর নিয়ে পজিটিভ রেজাল্টের ওই চিঠি কাগজটা তিনি তার ব্যাগে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছু দূর গিয়ে কোলাপস করে পড়ে যান। অ্যান্ড দ্যাট ডে ওয়াজ পার্সিয়াল লকডাউন ছিল। সকাল 10টা থেকে আপনারা একটা নিয়ম করেছিল না যে এতটা থেকে এতটা লকডাউন থাকবে, এতটা থেকে খোলা থাকবে। তো যে সময় লকডাউন ছিল সেই সময় রাস্তায় কোনো লোক ছিল না, উনি কোলাপস করে রাস্তায় পড়ে যান। যখন পড়ে যান তখন সকাল 11টা, আর ওইখানেই আমার চেম্বার। আমি চেম্বারে আসি দুপুর 2টোর সময়। বিকেল 5টার সময় যখন আমি পেশেন্ট দেখছি তখন এক ভদ্রলোক আমাকে এসে বলেন, ডাক্তারবাবু রাস্তায় একটা ভদ্রমহিলা পড়ে আছে, আমি সকাল 10টার সময় যাওয়ার সময় দেখেছি, ওনাকে লোকে কেউ চিকিৎসা করছে না, কোনো রকম পুলিশ থেকে কোনো হেল্প করা হয়নি, কোনো স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে কেউ আসেনি, বিষয়টা কি? তো আমি তাকে বলি আমি তো একজন প্রাইভেট ডক্টর, আমি তো এভাবে যেতে পারি না, এখন প্যান্ডামিক চলছে। তখন উনি বলেন এরকম করবেন না, আমাকে 5 ঘন্টা একা শুয়ে রয়েছে রাস্তার উপরে ভাবো। তো আমি শুনে যাই উইদাউট মাস্ক, উইদাউট পিপিই, আমি তার সামনে থেকে দূর থেকে এরকমভাবে দেখিয়েছি এভাবে শুয়ে আছে, উনি তো বসে আছেন। তো আমি বিরক্ত বোধ করি একে তাকে ডাক্তার বলে কেউ হেল্প করেন না। তো তখন আমার চেম্বার থেকে একটা ওষুধ এনে তাকে খাওয়াই, তাকে ফিজিওথেরাপি করি। 45 মিনিট রাস্তার উপর তাকে যখন চিকিৎসা করছি, নানান রকম লোক আমাকে রিমার্স পাস করছিলেন, এই পালন ডাক্তার কি করছিস রে, তুই তো সবাইকে মারবি, তুই নিজেও মারবি, ওকেও মারবি, আমাদেরও মারবি। দিস কাইন্ডস অফ রিমার্স আমাকে শুনতে হয়েছিল। আমি ধৈর্যের সঙ্গে ভদ্রমহিলাকে বাঁচিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে লোকাল থানা থেকে পুলিশ আসে, তিনি বলেন এটা কি করছেন? স্যার আপনার মা, আপনার বোন, আপনার মেয়ে যদি হতো কি করতেন? আপনার মা, আপনার বোন, আপনার দিদি, আপনার মেয়ে যদি নিয়ে হতো আপনি কি করতেন? It is my job, myself a doctor, it is not your job, sir. Your job is to maintain the administration here, okay? Let me do my job. আমি তারপর সেই পেশেন্টটিকে সুস্থ করে বাড়ি পাঠিয়ে দিই। তারপরে দিন সে রিপেয়ারিতে তার সহায়তা হয়ে গেছিল, সেই ঘটনাটা আপনারা নিশ্চয়ই অনেকে দেখেছেন। আমি বলি গত 2 বছরে 1,000-এর বেশি ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাই ইনফ্লুয়েঞ্জা, রেসপিরেটরি ডিজিজ, ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা, কার্ডিয়াক অ্যাজমা, হাই ফিভার, এই সমস্ত পেশেন্টগুলোকে উইদাউট মাস্ক, উইদাউট পিপিই আমি ট্রিটমেন্ট করেছি। আমার কাছে প্রশ্ন আপনাদের কাছে, আমার কিছু কেন হয়নি? আমার একটা হাসি হয়নি, আমার এতটুকু জ্বর আসেনি, একবারের জন্য কাশি হয়নি, কেন হয়নি? আমি এই প্রশ্নটা রাখতে পারি নাকি ডাক্তারদের কাছে? যে সমস্ত ডাক্তাররা দাবি করছেন যে এটি হাইলি কন্টাজিয়াস, মানে ভীষণ সমাজে, তাদের কাছে আমার প্রশ্ন, একটা টিউবারকুলোসিস হসপিটালে যদি যান, সেখানে কোনো ডাক্তার কখনো মাস্ক পরে কোনোদিন ট্রিটমেন্ট করেন না, তাহলে তাদের কেন টিবি হয় না? আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি ডাক্তারবাবুদের কাছে, আপনারা বলুন যে আপনারা টিবি হসপিটালে যখন ট্রিটমেন্ট করেন, কিংবা ট্রপিক্যাল মেডিসিনে যখন ট্রিটমেন্ট করেন, কিংবা কোনো জায়গাতে যখন কোনো হসপিটালে আপনারা যখন রাউন্ডে থাকেন বা পেশেন্টের কাছাকাছি বসেন, আপনি কি জানেন সেই পেশেন্টটা কোন অসুখে ভুগছে? ডিটেকশন করার পর, তাকে দেখার পর, ডায়াগনোসিস করার পর যখন আপনি জানতে পারেন যে সে কোনো সমাজে রোগে ভুগছে, তখন কি আপনি সাবধানতা অবলম্বন করেন, নাকি তাকে দেখার আগেই আপনি নিজের মধ্যে ব্যাগের মধ্যে সাদা ব্যাগে ঢুকে ভুল হয়ে বসে থাকেন? এখন পেশেন্টকে আপনারা সাইকোলজিক্যাল টর্চার করছেন। একজন ডাক্তারবাবু যদি একটা, আমরা ফিজিশিয়ান লাইন বলে থাকি, ডাক্তারবাবুদের মৃত্যুকতা একজন পেশেন্টকে মানুষের স্বস্তি দেয়। আমার কাছে কোনো ক্যান্সারের পেশেন্ট যদি আসে, আমি যখন দেখি তিনি ক্যান্সারের কাছাকাছি চলে গেছে, আমি রিপোর্টটা দেখে বলি ক্যান্সার না, তো আমি তো এরকম কিছু দেখছি না। হ্যাঁ হয়েছে, কিন্তু এটা ক্যান্সার আমি বলতে পারবো না। তোমাকে বরং একটা কাজ করি, তুমি এই খাবারগুলো খাও, তুমি এটা করো, আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমার পাশে থাকবো, তোমার আর্থিক কষ্টের কথা ভাবতে হবে না, কত টাকা লাগবে চিকিৎসায় তুমি সেটাও ভেবো না, কি খেতে হবে তুমি সেটাও চিন্তা করো না, আমি তোমাকে যতটা পারবো হেল্প করবো। তুমি খাও, তোমার এই ক্যান্সারটাকে তুমি ডাক্তারবাবুদের কাছে ক্যান্সার দিয়ে আসবে যে স্যার আপনি আমার লাইফটা বেঁধে দিয়েছিলেন যে আমি আর 3 মাস বাঁচবো, স্যার 15 years gone, আমি আজও বেঁচে আছি।
তোমায় কথা দিচ্ছি 15 বছর পরে তুমি সেই ডাক্তারবাবুকে গিয়ে বলে আসবে স্যার 3 মাস আপনি বলেছিলেন আমি বাঁচবো, আর আমি আজকে 15 বছর পর আপনাকে দেখা করতে এসেছি স্যার, আমি পুরো হেলদি আছি। এবং এটি কিন্তু স্যার এটা হোমিওপ্যাথিক ডোজেজ, হোমিওপ্যাথিক ফেটালিটি, not myself. I'm not talking about mine. I'm talking about the homeopathic medicines. I'm talking about the Ayurvedic medicines যেটাকে সাপ্রেস করা হয়েছে বিগ ফার্মার মাধ্যমে। I'm sorry to say, এই বিগ ফার্মা কোম্পানি যে বিজনেস ট্র্যাক, যে বিজনেস নেটওয়ার্ক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছে, সেই বিজনেস নেটওয়ার্কে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান হচ্ছে ভারতবর্ষের ইনোসেন্ট মানুষরা। কিভাবে হচ্ছে 84,000-এর বেশি ওষুধ আমাদের ভারতবর্ষে বিক্রি হয়, যেগুলো সারা পৃথিবীতে ব্যান্ড হয়ে আছে। কেন প্রশ্ন করতে পারি, কেন সারা পৃথিবীতে ব্যান্ড হয়েছে? কেন তাহলে শুধু আমাদের দেশে ব্যান্ড হয়নি? কেন আমাদের দেশে চলে সেগুলো? কেন প্রশ্ন করেন না আপনারা? কেন জানতে চান না আপনারা? একটা জ্বরের অসুখের পেশেন্টকে যখন ট্রিটমেন্ট করা হয়, তাকে একটা প্যারাসিটামল দিয়ে তাকে সারিয়ে দেওয়া যায়। সেখানে 4খানা অ্যান্টিবায়োটিক, 2খানা নানানভাবে ইন্টারভেনাস ইনজেকশন দেওয়া হয়। এগুলোর কি যৌক্তিকতা আছে? কি যৌক্তিকতা আছে? Business with health, business with human suffering, it should be immediately stopped. This is completely nonsensical. This is completely unscientific. আপনারা ডিমান্ড করুন, আপনারা না জানলে ইনফরমেশন গুলো নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আসুন। আর আপনাদের কাছে আরেকটা কথা বলবো, আমি খুব রেয়ার মানুষ, আমি মূর্খ ডাক্তার, আমি লেখাপড়া করিনি, আমি সত্যি মেডিসিনের কিছু জানি না, কিন্তু অদ্ভুতভাবে আমার কাছে যারাই আসে তারাই ভালো হয়। এটা বলার কারণ কি জানেন? এটা বলার কারণ আমি তাদেরকে কি দিই সেটা আপনাকে জানাবো। আমি তাদেরকে ছোট্ট একটা বোতলের মধ্যে একটা ওষুধ দিই, আমি তাদেরকে খাওয়া দাওয়ার লিস্ট বানিয়ে দিই, আমি তাদেরকে বলে দিই ঘোড়ার পাল, গরুর পাল দেখেছেন, ছাগলের পাল, ভেড়ার পাল দেখেছেন, একসাথে থাকে, একটা টুকরো একসাথে থাকে, ওই রকম থাকবেন। Do not take distance, do not take the physical distance, 9 feet distance, 6 feet distance. This bloody social distancing is killing your immune system. আসছি ভাই সেই কথা যেটা অত্যন্ত মারাত্মক। আমাদের একটা কথা আছে, one medicine, one formula does not suit all. Means একটা মেডিসিন, আমি এক্ষুনি প্যারাসিটামলের নাম বললাম, একটা মেডিসিন does not suit all. Means when a vaccine is prepared, it is prepared not according to his health, not according to your health, not according to somebody's health. It is prepared deliberately. এমন একটা কম্পিটিশন তৈরি করা হয়েছে যেটা পৃথিবীর বুকে প্রতিটি মানুষকে দেওয়া হবে। এবার আপনারা একটা প্রশ্ন করি, আপনারা কেউ পারলে আমার কাছে একটু আসবেন, যিনি আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারবেন। আমি একটু সময় নিচ্ছি, সরি। আমি তমালবাবু, দাদা ভাই আছেন, এখানে দিদিরা আছেন, আমরা মডার্ন সোসাইটিতে বাস করি। ওকে, আমি রোজ সকালে 3 কাপ কফি খাই, ইনি রোজ সকালে একটা ভুট্টা খায়, এতটা গাজর খায়, স্যালাড খায়। ইনি বেচারি কিছু খেতেই পান না, ইনি কি করেন 4টে বিড়ি খান। এবার 2 বছর পরে আমাদের 3 জনের বডি সিস্টেম কি এক? আপনাদের বলুন নাকি না? এক নয় তো? এবার আমরা 3 জনই একটি এক্সাইটিং কজে সাফার করলাম। ধরুন একটি কোনো পয়জনাস খাবার আমরা খেলাম, ওষুধের কথা বাকি, ধরুন একটি পয়জনাস খাবার খেলাম, সেটি ধরুন একটা ডাবি খেলাম, যাদের মধ্যে জল ছিল, একটা কোনো কারণে টক্সিন ছিল, কিছু ছিল, যাই হোক, এই আমাদের 3 জনেরই ডায়রিয়া হয়ে গেল, সিভিয়ার জ্বর এসে গেল। এনারকে যে ওষুধটা দিতে হবে, এক্সাইটিং ফ্যাক্টরটা কিন্তু সেম। কি কারণে অসুখটা 3 জনের হয়েছে, একই ডায়রিয়া, একই জ্বর, একই মাথা যন্ত্রণা, একই দুর্বলতা, কিন্তু ওনাকে যে ওষুধটা দিতে হবে, আমাকে যেটা দিতে হবে, ওনাকে যেটা দিতে হবে, সেটা কিন্তু এক নয়। দিস ইজ দ্য ট্রুথ অফ দ্য মেডিসিন, যেটা আপনাদের জানানো হয় না। কি করা হয়, সবাইকে একই ওষুধ দিয়ে দাও। আরে ভাই, ওই লোকটা না খেয়ে থাকে, ওর ইমিউন সিস্টেম খারাপ আছে, ওকে ওই ওষুধ দিব না, সহ্য করতে পারবে না, মরে যাবে। এই লোকটা মডারেট ডোজ দাও, এই লোকটাকে হায়ার ডোজ দাও, কনভেনশনাল ডোজ তোমাদের যেটা ঠিক করা আছে। কেউ বলবে
কথা? কোথায় জানানো হয়েছে আপনাদের এই কথাগুলো? তাই আমার স্লোগান ফ্রিডম অ্যান্ড হেলথ। ট্রুথকে জানুন, সত্যকে জানুন, সত্যের পথ ছাড়বেন না। তার জন্য যা করতে হয় করুন। আমরা সঙ্গে আছি, আমি আছি। যেখানে বলবেন, যে ডাক্তারের সাথে বলবেন কথা বলতে, যে ডাক্তারের সাথে কথা বলতে বলবেন, সাথে থাকুন। আমি তাদের দেখুন কি জবাব দিই। আমি আপনাদের কাছে কথা দিয়ে যাচ্ছি। সাহস হবে না তাদের সাহস হবে না আমার সামনে এসে কথা বলার। আমি ৮৩,০০০ ওষুধকে দান দেওয়ার জন্য ১.৫ লক্ষ আমার ঘরে থাকা বই তাকে মুখে করে দেব। একটা বইয়ের পাতা পড়ে বলে দিন লেখা আছে, একটা বইয়ের পাতা পড়ে বলে দিন লেখা আছে, ইউ ডিমান্ড yourself, you claim yourself, you are a big doctor, you just tell me what is written here. The knowledge of book and the knowledge of clinical experience having a far difference. বই পড়ে প্র্যাকটিস করা ডাক্তারদের সাথে আমার মনের মত মেলে না। বই পড়ে শুধুমাত্র ডাক্তারি করা নিজেরা শরীরকে ডাক্তারদের থেকে দূরে থাকুন। তাদেরকে প্রশ্ন করো, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো, স্যার আপনি ভালো আছেন 2 দিন পরে? আপনি ভালো আছেন মাস পরে? প্রশ্ন করুন তাদের, জানতে চান তাদের কাছে। তাই যে ভ্যাকসিন দেওয়া হচ্ছে সবাইকে, সেই ভ্যাকসিন কেউ সহ্য করতে পারবে, কেউ পারবে না। এবার ভারতবর্ষের যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, এই মুহূর্তে গত 2 বছর ধরে লোকের খেতে পাচ্ছে না, তাদের যদি শরীরের মধ্যে ওটা ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, কি হতে পারে সেই চিত্র আমরা এখন দেখছি। আপনাদের আর সময় নেব না, অনেক তো কথা বলার আছে। শুরু বলবো, দেখা যদি হয় কখনো আবারও আসবো, দেখা যদি হয় কখনো আবারও আসবো, আবারও ভালোবাসবো। দেখা যদি নাই বা হলো, তবুও দূর থেকে ডাকবো, দূর থেকে ভালোবাসবো। সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ডক্টর রয়। আমার একটাই প্রবলেম হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট করা, কোন সময় হিন্দি, কোন সময় বাংলা। তো প্লিজ দুটোকেই কনসিডার করুন। ডক্টর রয় দারুণ কথা বলেছেন, রাজেশ রয় এই কথাগুলো বলেছেন, প্লিজ সেগুলোকে মন দিন। কারণ ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স একটা বড় এক্সপিরিয়েন্স, ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সেই মাধ্যমে করা হয়েছে, সেটাও ব্যাপার। তো বেসিক্যালি এরপরে আমরা ধীরে ধীরে বক্তব্যকে একটু শর্টেন করবো, তো কারণ সময় আমাদের কাছে সীমিত, টাইম লিমিটেড। তো আমি এর পরের বক্তা যিনি রয়েছেন আসার পারি, তো আলী সাহকে, আসার আলীকে আমি অনুরোধ করবো, তো উনি একটু संक्षिप्तভাবে যদি আমাদের সাথে একটু বলেন कि वर्तमान परिस्थिति की। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर को तो थोड़ा शॉर्ट करके बताएं, तो प्रेजेंट सिचुएशन एंड कोरोना कोविड साथ में क्या हो रहा है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, सब वो शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामाईन, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बोलने वाले लोग बहुत डिटेल से तफसील से आपको बताया। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपका वक्त लूँगा और इस वक्त के अंदर आपके सोच एक फिक्र दूँगा, ताकि आने वाली ज़िंदगी में और आने वाले मरहले में आप उसी सोच और फिक्र के साथ अपने आप को कंपेयर करें, क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। भाई मैं तो मुसलमान हूँ, हमारा मजहब इस्लाम है और हमारे नबी ने, हमारे रब ने हमको एक जो है रास्ता बताया है और आने वाले वाकयात के बारे में भी हमको निशानदेही की गई है कि क़यामत कैसे वजूद में आएगा और आने वाला आखिरी वक्त जब ये दुनिया फना होगी तो क्या होगा। मैं इसी सिलसिले में अपने मदद के हिसाब से, और आप मॉडर्न दौर में हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, ये दौर जो है एंटी क्रिस्ट का है। ऐसे लोग जो दुनिया में इल्यूमिनाटी जिसको कहते हैं, वो लोग पूरी दुनिया को यूनिपोलर बनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को यूनिपोलर बनाना चाहते हैं। वो इस दुनिया के अंदर खुद अकेले हाकिम रहना चाहते हैं और सारी दुनिया के जो वासी हैं उन लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, आपको चौकन्ना रहना है। हमारे मजहब ने बताया वमा करू वमा कर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये लोग भी तदबीर करेंगे और मेरा रब भी तदबीर करने वाला है, और मेरा रब का जो तदबीर होगा वो आखिरी होगा और कामयाब होगा। मेरे दोस्तों,
तो ये यूनिक फॉलोअप का दौर है, यूनिक फॉलोअप किया जा रहा है दुनिया को। अब दुनिया के अंदर ऐसा मजहब को लाया जाएगा, एक ऐसा सिस्टम को लाया जाएगा जिसमें सिर्फ एक खानदान, जिस खानदान को दाऊदी खानदान बोलते हैं, वही हाकिम होगा, बच्चा सब लोग महकूम होंगे। लेकिन ये कभी नहीं हो सकता, इसलिए मेरे रब की मर्जी इसके खिलाफ है। एक ऐसा क्रिस्टी आने वाला है इस दुनिया में जो इस दुनिया को ईमान से भर देगा, जो इस दुनिया को सच्चाई से भर देगा, जो इस दुनिया को राहत से भर देगा, जो इस दुनिया के अंदर अमन को पैदा कर देगा। वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, वो भी करीब आने वाले। मेरे दोस्तों, आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में कुछ अपनी तालीम को, अपनी सोच को, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। बहुत प्यारा दुनिया में एक ऐसी कौम है जिसको यहूदी कहा जाता है। हम लोग के साथ बदकिस्मती हो गई इस दौर में, एक बीमारी आ गया बदकिस्मती से। बहुत दिन से वो लोग प्रोग्राम बना रहे थे इस दुनिया के ऊपर कब्जा करने की कोई सूरत नहीं बन रहा था। अचानक एक बीमारी आया और उन लोगों ने अपने आप को इसमें मुत्तहिद करके एक सूरत बना लिया और ये कोशिश कर लिया कि अभी दुनिया को कब्जा कर ले। आप बताइए, हर मामले में कुछ ना कुछ इख्तिलाफ होता है। एक घर में 5 आदमी होता है, उसमें भी इख्तिलाफ हो जाता है। एक जो कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या उनकी प्रिपरेशन है, उन लोगों ने बोल दिया एक बीमारी आई जिसका नाम है कोविड-19। सारी दुनिया मिलकर के मान ली कि भाई इस बीमारी का नाम कोविड-19 है। कोई बेचारी ने, किसी ने नहीं पूछा भाई आप इसका नाम कोविड-19 क्यों रख रहे हैं, कोई और दूसरा नाम इसका क्यों नहीं हो सकता, किसी ने नहीं पूछा। वो लोग ऐसी तैयारी के साथ हैं कि पूरी दुनिया की सारी हुकूमतें उनके पास हैं।